भारतीय मजदूर संघ गंडाछरा महकुमानि तिदुल मुंबाई वाइनि बीजेपी हास्ते हापांनि आचुक थायाव आचुकमानि बागै kwplaiनि हिमबटक संसाजाखा कक्तिशाला सुरमा पंचायत थों नखलानि सिमि गंडाछरा आमचानि लाहार कितिङै हिमबटक खालायजाखा अटो स्टेन BMS तांनक बसकांजरा आरो मानजाखा गंडाछरा राष्ट्रवादी कर्मचारी संघनि तांफां सुभाष चाकमा रतन मणि चाकमा सत्य दास कुलेन्द्र रियां पांडव चाकमा रतन पाल स्वपन दास कौशिक राय BMS श्रमिक संघनि रिंकु राय सुभाष साहानो खबै गुबुननि आदंरगबो तंबायखा राष्ट्रवादी कर्मसूची संघनि तांफां सुभाष चाकमा कक्तमा थुमनायरगनि बसकाङाव कगलाम नारथानि भारतीय मजदूर संघ गंडाछरा bwkhaste bwkhaktwi वाइनि बीजेपी हास्ते हापांनि आचुक थायो आचुकमानो तै खाकाहाम याफारमानि बिसेंतिनो हिमबटक खालायजाखानि सागा हिमबटक गोबांनो मजदूर संघनि तांफांरगबो मानजाकबायखा আমরা ভারতীয় মজদুর সংঘ পক্ষ থেকে গন্ডাছড়া সম্মেলনের তরফ থেকে ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এর পাশাপাশি বলবো যে আমরা যেহেতু রাষ্ট্রবাদী সরকারকে সমর্থন করি, আমরাও রাষ্ট্রবাদী সংগঠনে জড়িত, আমরা সবসময় রাষ্ট্রবাদী সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সামিল হব এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ পক্ষ থেকে উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করব। সবাইকে নমস্কার। ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পুই।